الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب يسر ولا تعسر ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kelima. Hari ini di penghujung bulan Sya'ban di pembelajaran kitab Nahu Mustawa Tsani. Pada minggu yang lalu kita selesai membahas tentang an-nakiratu wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim dilihat dari kejelasannya. Nakirah masih belum jelas, masih umum. Ma'rifah sudah jelas, sudah tertentu. Adapun hari ini ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran ke-16, materinya tentang ini sifatul mubtada'i wal khabari. Kata sifat untuk mubtada dan kata sifat untuk khabar. Itu materi kita hari ini. Insyaallah ta'ala. Yuk. Mu Kardina mungkin awalan. Ad-darsu sadisa asyara. Bismillah. Ad-darsu sadisa asyara. Pelajaran. Pelajaran ke-16. Judulnya dulu, kisah. Al-Kitabu. Alkitab. Buku. Buku. Ma'rifah atau nakirah ini? Ma'rifah. Ma'rifah. Ciri ma'rifahnya? Ada alif lam. Ada alif lam. Alif lam ma'rifah. Dari kitabun, al-kitabu. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Amun. Muannasnya Hammatun. Umum. Artinya umum. Umum. Jalisun. Jalisun. Duduk. Teman duduk. Oleh fi'il madhinya apa? Jalasa. Jalasa. Ini sifatnya. Teman duduk. Teman dekat. Isim dia bukan fi'il ya. Nampak. Tanwinnya kan? Ada, ya. Teman duduk. Kemudian Nafaqah. mudhari'nya Yunafiqu. ala wazan Fa'ala. Yufa'il. sahih fa'ala yufa'ilu. Nafaqa yunafiqu. Rubai dia ya. Ya. Artinya berbuat munafik, berbuat nifak, melakukan kemunafikan. Alhamdulillah. Nafaqa yunafiq. Kemudian Mala. Ya malu. nah, fi'il sahih apa ini? Muda'af. Mudha'af. Malla yamallu. Seperti zalla atau dhalla. Dhalla. Zolla. Ya zallu. Ya zallu. Ya zallu. Ya dhallu. Dhalla ya dhallu. Malla yamallu. Bab ketiga. Atau bab keempat, bab rabi'. Dhalila asalnya. Ya, babu Rabi. Rabi'. Kita lihat ya. Di saraf mustawa salis mudah sudah selesai kan? Sudah, Pak. Dhalla ya dhallu. Bab keempat. Kita lihat dulu. Mudha'af. Faedahnya. Minal babi rabi'i. Minal babi rabi'i.
Alima ya'lamu. Misal Misal zalla yazallu. asalnya zoli, Zolila. zolila, yadlalu. Yazallu. Ini pun sama. Beberapa malla, yamallu, asalnya Malila yamlalu. malila, yamlalu. Artinya jenuh, penat atau bosan. Bosan, jenuh. Wi'aun, Wi'aun. Wi'aun. hmm, Wi'aun. wi'aun, bejana, tempat menampung sesuatu, bejana. Wi'a, Bejan. isim dia ya. Ya. Bejana, tempat menyimpan sesuatu. Wadah, wadah. Gitu. Yan. Mamlu'un. Mamlu'un, dari fi'il madinya ini. Apa tuh? Mala'a. Betul. Mala'a. Sahih. Mala'a sahih. Sahih. Apa ini ya? Ada Mengandung hamzah. sahih. Seperti qara'a. Ya ke Qur'an yang kedua sahih. Sahih Salim. Ya bukan. Mengandung hamzah. Iya. Sahih. Aduh. Sahih apa dia? Ada sahih salim, sahih Mahmud. mudha'af, Mahmud. Mahmud. Ya. Mahmud. Mahmud. Jadi sulasinya Mala'a. mala'a. Mamlu isim apa dia? Pecahannya isim fa'il apa isim maf'ul? Isim maf'ul. Ustaz. Isim maf'ul. Mamlu'un. Mala'a memenuhi, mamlu'un yang Yang dipenuhi. dipenuhi. Jadi isim maf'ul ya. Ya. Dari maudinya Mala'ah. mala'a, Yamla. yam, Yamla'u. sahih, Ah, mahmuz. Mahmud. Ya, Mahmud. Mahmuznya mahmuz, Mahmud. Lam. Lam. muslim. Hmm? Ya, lam. Muslim. Qara'a seperti qara'a kan? Ya. Qara'a ya qara'u. Mahmuznam. Kita lihat ya. Ini ilmu maudinya tuh. Mala'a, yam. Mala'ah yamla'u. Mala'a fil maudi. Yamla'u. Fi'il mudhari'. Mali'un isim. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ulnya apa? Tadi apa ya? Mamlu'un. Mamlu'un tuh. Ya kan? Ya, Ada kan? ada mamlu'un. Mamlu'un. Oh, kan? Nampak. Yang dipenuhi gitu artinya. Malah akan memenuhi, mengisi. Imla, imla il farag. Isilah tempat yang kosong. Nah, amarnya tuh, ini amarnya. Imla, imla. Isi maf'ulnya mamlu. Ala wazn apa mamlu? Mamluun, Maf'ulun. maf'ulun tuh. Si maf'ul. Jahannya. Ya. Ya. Al-ahya'u. Al-ahya'u. Hmm. Mufradnya hayyun. Hayyun. Orang yang hidup. Orang yang Lawannya mauta. Lawannya ini. Aksul mauta. sulmauta. Lawan dari al-mauta. Orang-orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Mauta orang-orang telah mati. Jamak dia. Mufradnya mayyitun. Mayyit. Mayyit satu orang mati. Mauta jamaknya. Hayun orang yang hidup. Satu orang ahya. Ahyanun. Orang-orang Ahyaun. orang-orang yang hidup. Ahya. Lagi ya. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Amun. Ammatun. Artinya apa? Umum. Umum. Jalisun.
Jalisun, teman duduk. Dari maudinya Jalasa. jelas. Nafaka. Nafaqa yunafiku, berbuat munafik. Mm. Malal, Mal. yang malu, jenuh, bosan. Mm. Wa'aun, Wi. Wi. ya. Wi'aun, bejana Mm. atau wadah. Mm. Mamluun, yang dipenuhi, Ini penuh yang terisi. yang terisi ya. Al-ah. Al-ahya'u, orang yang hidup. Bagus. Aksul. Aksul mauta, orang-orang yang telah meninggal. Nah, aksu itu lawan kata. Oh, aksul lawan kata. Nampak. Perbedaannya. Al-mauta mufradnya apa? Al-mauta, mata. May. Oh ya, mayitu. Mayitun. Mayitun, Mayit. Satu orang yang satu orang yang telah meninggal. telah mati. Telah mati. Mayit. Ya. Mm. Mauta jamaknya. Mau. Ini om. Mauta. Mauta jamak jim. Mufradnya Mayitun. mayitun. Ini kan? Iya. Ahya juga jamak tadi. Mufradnya apa? Al-ahya'u, Mufradnya hayya. Hayya. hay. Hayyun isim. Al-ahya'u, Hayyun. Hayyun gitu. hayyun. Di sini nggak tercantum Ada. kayaknya. Lawannya ada. Lawannya dong. Ahyaun. Wazannya af'alun. Seperti qalamun. Aklamun, Aqlamun. Aqlamun ahyaun. Ibnun abna'un, abnaun. Waladun auladun. auladun. Kita baca lagi judulnya Al-kitabu, Hmm, kitab itu. Al-kitabul mufidu. al-kitabul mufidu, sadiqun nafi'un. Kitab yang bermanfaat itu Kitab yang bermanfaat itu adalah teman bagaikan bagaikan sahabat yang teman yang bermanfaat. teman yang berguna, Teman yang bermanfaat. berguna ya. Jadi ibaratnya gitu ya. Walladzi Wallazi yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an kasiran anil hayati. dan orang yang Dan orang yang membaca buku, dia akan mengetahui dia akan mengetahui sesuatu yang banyak tentang kehidupan. tentang kehidupan al-hayat. Wal ummatul mutaqaddimatu Wal ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. dan umat-umat terdahulu itu Umat-umat terdahulu itu perhatian terhadap perhatian terhadap buku. perhatian terhadap buku. Nah, terdahulu perhatian terhadap buku. Ya kan? Nampak. Fahiya Fahiyatu sayyidul maktabati al-ammata. Fahiya, damir hiya kembali ke mana tuh? Ke buku. Bukan. Hah? Bukan ke buku. Ke orang yang terdahulu. Kaum Nah, umat-umat terdahulu mereka gitu membangun tusyayidu madinya Sayyidul sayyadah. syayyadah. Sayyadah. Terus yusyay Dan dia membangun maktab, mereka membangun perpustakaan perpustakaan al-amah, umum perpustakaan umum. waman Waman yazur
baladan wa yusyahid fihi maktabatin ammatan dohmatan yakul hazi dulatun azimah. Dau gitu. Hah? Dau, salah, bukan du. Daulat. Ulangi, hadhihi. Hazihi daulatun azimatun. Dan barang siapa yang mengunjungi sebuah Dan negeri, siapa yang mengunjungi perpustakaan umum? baladan bukan perpustakaan. Mengunjungi kota. Baladan sebuah negeri Siapa yang mengunjungi negeri dan dan menyaksikan menyaksikan di dalamnya ada perpustakaan umum yang besar, dokhmah, yang besar, yakul, maka dia akan berkata, maka dia akan berkata, ini ini adalah sebuah negara yang negara yang mulia, yang azim, azim, yang besar. yang besar. Sebuah negara besar. Kalau dia mengunjungi sebuah negara, misal negara Jepang gitu kan, mungkin ya, atau negara Arab, dia menyaksikan ada perpustakaan yang besar, yang gede gitu, dia akan mengatakan ini sebuah negara yang besar. Jadi standarnya adanya perpustakaan yang besar. Menunjukkan penduduknya rajin baca kan? Maju dia dengan rajin baca, maju. Wal kitabu jalisun la yamallu jalisahu. Dan kitab itu bagaikan teman duduk yang tidak membuat bosan, yang duduk dengannya. Yang duduk dengannya. Wa anisun la yunafiqu sahibahu. Dan bagaikan teman dekat yang tidak berbuat munafik kepada dia, sahabatnya. Sahabatnya. Jadi anis itu sama juga dengan kitab. Kitab itu bagaikan seorang teman dekat yang tidak berbuat munafik kepada sahabatnya. Wal kitabu wa wi'aun mamlu'un ilman. Kitab itu bagaikan sebuah wi'a. Tadi apa tuh? Wi'a. Bejana, wadah. Bejana. Wadah yang penuh dengan ilmu, yang dipenuhi dengan ilmu. Wa huwa natiqun yantiku anil ahya'i. Dia seperti orang dapat bicara. Yang berbicara tentang orang-orang yang hidup. Wa yatahaddatsu anil mauta. Dan dia pun dapat berbicara tentang orang yang mati. Itu buku itu. Memperbincangkan tentang orang yang hidup dan memperbincangkan orang yang telah mati. Wal Qur'anul Karimu khairul kutubi. Dan Al-Quran yang mulia itu lebih buku yang baik. Kitab yang paling baik. Yang paling baik, betul. Anzalahu Allahu liyahdiya bihin nasa ila siratil mustaqim. Allah menurunkannya sebagai petunjuk. Untuk memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang benar. Yang benar.
yang lurus. Wa hafizahullahu. Dan Allah senantiasa Dan Allah senantiasa menjaganya. Faqal Faqala inna nahnu nazzalna dzikra. Zikra. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra, maksudnya Al-Quran. Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran Az-Zikra. Dan kamilah yang akan memeliharanya, menjaganya dari perubahan, ya kan? Ya, Sampai hari kiamat, atau sampai mendekati hari kiamat, Al-Quran tetap dijaga. Ya, nanti sebelum hari kiamat Al-Quran akan diangkat tulisannya, tuh, akan diangkat tulisannya. Sebelum datangnya hari kiamat akan diangkat tulisannya, hanya berupa mushaf tanpa tulisan. Sebelum datangnya hari kiamat, kalau angkat, ya, makanya kita gunakan waktu kita terus mempelajari membaca Al-Quran. Berarti ya, bagus kan teksnya? Tanpa diartikan Al-Kitabu Al-Kitabul Mufidu Al-Kitabul Mufidu Shadiqun Nafi'un. Wallazi yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an kasiran anil hayati. Wal ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Fahiya tusayyidul maktabati al-ammata. Wa man yazur baladan wa yushahid fihi maktabatin ammatan dohmatan yakul hazihi daulatun azimatun wal kitabu jalisun la yamallu jalisahu wa anisun la yunafiqu sahibahu wal kitabu wa'aun mamlu'un ilman. Wi'aun. Oh ya. Wi'aun mamlu'un ilman. Wa huwa natiqun yantiku anil ahya'i. Wa yatahaddasu anil mauta. Wal Qur'anul karimu khairul kutubi. Anzalahullahu liyahdiya bihin nasa ila siratil mustaqim. Wa hafizahullahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Hafizun. Karena pembahasan itunya ini, Om. Sifatul mubtada'il wal khabari. Sifat dari mubtada khabar. Nama lain sifat apa? Nama lainnya apa? Sifat istilah lainnya apa? Sifat itu? Siwah. Bukan. Nih. Na'tun. Ya kan? Ya. Na'at. Atau sifat. Contoh ini, Om. Al-jumlah Al-Qur'anu. Al-Qur'anul karimu. Nah. Khairul kutubi. Al-Qur'anul Karim adalah buku yang lebih baik. Sebaik-baik buku. Mana mubtada'nya? Al-Quran. Jumlah ismiyah kan? Ya, nampak. Al-Karim sebagai na'at. Na'at itu sifat. Sifat untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Untuk mubtada'nya. Ya kan? No. Juga tuh al-ummah al-mutaqaddimah tuh. Al-mutaqaddimah na'atnya. Sifat.
Kalau ini al-kitabu wi'aun mamlu'un, mamlu'un sifatnya tuh. Sifat untuk Mamluun sih, sifat untuk. Wa'aun. wi'aun, Oh, wi'aun ya. sifat Wi'aun. untuk khabar kan? Iya, nampak. Syukran, Kardina. Apa? Memufliha langsung al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabul Al- mufidu. Al-kitabul mufidu sadiqun nafi'un. Walladhi yaqra'ul kutuba ya'rifu say'an katsiran anil hayati. Wal ummatu. Wal ummatul mutaqaddimatu muhtamatun bil kutubi. Fahiya tusayyidul maktabatil ammata. Wa mayajur baladan wa yushahid fihi maktabatin ammatan zuhmatan yaqul hadhihi daulatun azimatun wal kitabu jalisun la yamallu jalisahu wa anisun la yunafiqu sahibahu wal kitabu wi'aun mamlu'un ilman wa huwa natikun yantiku anil ahya'i wa yatahaddatsu anil mauta wal Qur'anul Karimu khairul kutubi anjalahu Allahu liyahdiya bihin nasa ila siratil mustaqim wa hafidhahu Allahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di paragraf terakhir tuh, ila siratil mustaqim. Mana naatnya? Mustaqim. Mustaqim. Bagus. Mufliha. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Hasanah. Al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabul mufidu sadiqun nafi'un. Walladzina yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an katsiran 'anil hayati. Wal ummatu. Wal ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Fahiya tusayyidul maktabati al-'ammah. ومن يزور بلدا ويساحد فيه مكتبات عامة ضخمة يقول هذه دولة عظيمة والكتاب جليس لا يمل جليسه وأنيس لا ينافق صاحبه والكتاب وعاء mamlu'un ilman Mamlu'un sebagai mamlu'un ilman mamlu' wi'aun mamlu'un sebagai apa tuh? dia sebagai naatnya Ustaz. Naat atau sifat. Itu sifat. Wa natiqun wa huwa natiqun yantiqu anil ahya wa yatahaddatsu anil mauta wal Qur'anul Karimu khairul kutubi anzalahu Allahu liyahdiya bihin nasa ila siratil mustaqim wa hafidhahu Allahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. mafhum muhassanah. Naam insyaallah Ustaz. Mafhum. Barakallahu fikum muhassanah. Taufiqi barakallah. Mu'azzam al-kitabu Al-kitabu. Al-kitabul mufidu sadiqun nafi'un. Walladzi yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an katsiran 'anil hayati. Wal ummatul mutaqaddimatu mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi wa hiya Ustaz wa hiya tusayyidul
maktabatil al-amma wa man yazur baladan wa yushahid fihi maktabatin ammatan du'matan yaqul hazihi daulatun azimatun wal kitabu jalisun la yamallu jalisahu wa anisun la yanafiqu sahibahu wal kitabu wi'aun mamlu'un ilman wa huwa natiqun yantiqu anil ahya'i wa yatahaddasu anil mauta wal Qur'anul Karimu khairul kutubi anzalahu Allahu liyahdiya bihin nasa ila siratil mustaqim wa hafizahullahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Boleh paham? Insyaallah. Muazzam, insyaallah ya. Syukran, barakallahu fiik. Barakallahu. Ummu Aisyah, al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabul mufidu sodikun nafi'un. Walladzina yaqra'ul Ulangi kutuba bukan walladzina. walladzi yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an kasiron anil hayati. Bagus. Wal ummatul muqaddimatu wal ummatul mutaqaddimatu muhtadatun muhtammatun bil kutubi fahiya tusayyidul maktabati al-amata waman yazur baladan wa yushahid fihi maktabatin ammatan sohmatan yakulu hadihi daulatun azimatun wal kitabu jalisun la yamalu jalisahu wa anisun la yunafiku sahibahu wal kitabul wi'aun mamlu'un ilman wa huwa natiqun yang tiku anil ahya'i wa yatahaddasu anil mauta wal Qur'anul Karimu khairul kutubi anjalallahu liyahdiya bihin nasi ila siratil mustaqim wa hafidhahullahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah. Berikutnya Ummu Zaid, al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabul mufidu sadiqun nafi'un walladzi yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an kashiran anil haya wal ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi fahiyatu sayyidul maktabati al-ammata wa man yazur baladan wa yushahid fihi maktabatin ammatan dokmatan yakul hazihi daulatun azimatun wal kitabu jalisun la yamallu jalisahu wa anisun la yunafiqu
sahibahu wal kitabu wi'aun mamlu'un ilman wa huwa natiqun yantiqu anil ahya'i wa yatahaddatsu anil mauta wal Qur'anul karimu khairul kutubi anzalahullahu liyahdiya bihin nasa ila siratil mustaqim wa hafizahullahu wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Muzaid, materi intinya dong. Sifatul Mubtada'i wal khobar. Kata sifat untuk mubtada. Kata sifat untuk mubtada dan khobar. Nama lainnya apa? Na'at. Na'tun. Na'tun. Contohnya al-jumlatu. Al-jumlah. Al-jumlatu Al-Quran. Yang mana Ustaz? Al-Quran. Al-Quranul karimu khairul kutubi. Al-Quran yang mulia adalah sebaik-baik. Al-Quran yang mulia adalah sebaik-baik kitab. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mubtada'nya Al-Quran. Sifat atau na'atnya Al-Karimu. At-tatabuk kesamaannya. Tatabuk kesamaannya. Persamaan? Kesamaan. Persamaan. At-tatabuk persamaan antara mubtada dan sifat. Antara mubtada dan sifat. Fi rof'i wal apa tuh Ustaz? Wal ifradi wa tazkir wa ta'rif. Nah, samanya itu dalam rofa'nya. Rofa, oke. Wal ifrad. Mufradnya kan? Mufrad. Tazkir. Muzakkarnya sama muzakkar. Jenis. Ta'rif. Ta'rif. Ma'rifahnya sama-sama ada alif lam. Ma'rifah. Ya kan? Khabarnya mana? Khabarnya khairul kutub. Khairu saja khabar. Khairu. Ustaz tulis tuh. Ya, na'am. Khairu khabar. Wa huwa mudhaf. Al-kutubi. Al-kutubi mudhafun ilaih. Syukran. Afwan Ustaz. Mukardinah al-jumlatu tsaniyah. Kalimat kedua Mukardinah hadirah. Ada Muflihah. Isnan al-ummatul mutaqaddimatu muhtamatun bil kutubi. Umat terdahulu perhatian terhadap kitab. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-ummatu. Gitu. Sifatnya Al-mutaqaddimatu. Persamaannya pada Birraf'i wal ifradi wa ta'nithi wa ta'rifi. Samanya ada berapa bagian tuh? Ada berapa? 4. Pada rafa'nya, mufradnya, pada muannasnya dan ma'rifahnya. Mana khabarnya? Khabarnya muhtamad. Syukran. Muflihah, Hasana, al-jumlatu tsalitsatu. Al-jumlatu al-kitabu wi'aun mamlu'un ilman. Kitab itu bagaikan wadah yang penuh. Bagaikan yang penuh dengan ilmu. Ini jumlah apa?
jumlah ismiyah, Ustaz. Mana mubtada'nya? Al-kitabu. Nah, itu aja. Nggak ada sifat kan? Mubtada'nya. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Khabarnya. Al-khabaru wi'aun. Nah, Wi'a. naatnya, kata sifatnya. Kata sifatnya mamluun. Mamluun Mamlu'un ilman. saja. Ilman tamyiz. Nah, Mamlu'un. mamluun. Persamaannya, kesesuaiannya. Kesesuaiannya firraf'i wal ifradi wat tadhkiri wat tankiri. Nah, pada 4 hal tuh. Ada rafa'nya, sama-sama rafa', Nah, mufrad, mufrad, muzakkar dan muzakkar dan tankir. Dia apa? tankir, Nakirah. 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 Syukran. Muhassanah, Konsep. mukardina hadirah, Hadirah, Ustaz. Adli, jumlah yang keempat. Hadhihi, Hazihi ismiyah. dibaca. Hadhihi, Daulatun azimatun. ini sebuah negara. Ini sebuah negara yang besar. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hazihi. Hadhihi itu isim isyarah, ya kan? Nah, Ustaz. Khabarnya Khabar daulatun daulatun. Sifatnya, azimatun. persamaannya atau keserasiannya pada 4 hal. Fi raf'i, Fi raf'i wal ifrad wat ta'nis wat tankiri. pada rafa'nya, Pada rofa, pada mufrad, pada ta'nis dan nakirah. mu'annas dan Mu'anas dan nakirah. syukran. Apa? Mukardinah. Ummu Azam. Hadirah. Hadir, Ustaz. Baca i'rabnya Al-Qur'anu. Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Al-Qur'an yang mulia adalah, Al-Quran yang mulia adalah sebaik-baik kitab buku. ini jumlah apa? Ismiyah. Ismi Al-Qur'an sebagai Al-Quran sebagai mubtada marfu'un marfu'un. bidhamma. Al-Karimu. Al-Karimu sifatul lil sifat. Baca ya, Ustaz. Sambung. Sambung ada keterangannya sifatun lil Qur'ani. Marfu'atun bidhammati. Khairu. Khairul mubtada'i marfu'un bidhamma. Al-Kutubi. Al-kutubi khairu mudha'afun wal kutubi mudha'afun ilaihi majru'un bil kasrah. Nah, gitu. Mu'azzam. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Ummu Aisyah. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Al-Qur'an yang mulia adalah, Al-Qur'an yang mulia adalah sebaik-baik kitab. jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an sebagai mubtada'u marfu'un bidhammati. Al-Karimu. Al-Karimu sifatul lil Qur'ani marfu'un bidhammati. Khairu. Khairul mubtada'i marfu'un bidhammati. Al-Kutubi. Al-kutubi khairul mudhof wal kutubi mudhofun ilai majrurun bil kasroh. Nah, syukran Ummu Aisyah. Alhamdulillah. Itu materi kita tentang sifatul mubtada wal khobar. Sifat untuk mubtada dan khobar. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok. Insya Allah kita belajar kembali besok. Terakhir ya. Ada waktu besok kita belajar terakhir. Karena Ramadan kita libur dulu. Persiapan untuk berbuka puasa. Allahumma balik Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua di bulan Ramadan dan keadaan iman, amal saleh dan sehat walafiat. Amin. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah. Jazakallah Ustaz. Barakallah. Barakallah.